Assalomu alaykum apamana marhamat qiling. Xushomad kardingiz sho'ba apama. Like papsa фромош накапам. Апой ки мепрсан ку киртои паплинаки арзонак мефтан ку апама. Ина мархамат qiling 100 сомон апама. Киртапоча дорем апама. Бу бохчон то қас апама. На хчон то хорабни. Дар розак хшуак апама ёхни. Ё апама хубишта ча па савол ҷавоб хадиш шутаги ба духтаган апама. Ина мархамат qiling 100 сомон апама. Вали то мен 100 сомонай. На шухта нами шуштаги ба духтаган апама. Ина мархамат нависен бо хамдора почадор апама. نه نبین با کم تا کالتا تره قطعی پوچش پوچادور شاست اپیما نه نیکن چند هم دو شاست اپیما نویسن دستاو که تمام ایجاد داریم اپا دستاو که تون میکنیم اپیما نیکنین نچه خشواقه چند هم جاستن یا باقی سفید سیاسایی یا به پوچان اپیما به پوچان نه یادش خشواقه در روزا که قچ اپیما رازمشون تو 62 64 با ممکن است افکرم با نویسن اپیما باید یوش هم ساعت منی که یاد او دامه داریم بعد او دامه داریم نه مرات کنیم اپیما хорошо масса ё 60 сомон апима ё 60 сомон ам қати почаш апима ё масса зури баде на марамат ки чанде бичижон марамат ки апима 100 сомон апима паплин апима битами гирам чанде бит уна сом шамда на марат ки апима сен да сака тамом иҷод дорем ё калто и ранги футболка вори меса ё 60 сомон а ёш буша 100 сомони ҳам почадор бе почаш ҳамаш 100 сомон Kardeşim abi, maramat ki